नमस्कार मु रंजीत नमस्कार मु ज्योत्स्ना। आमर फैमिली मोटिवेशन चैनल को स्वागत कर पुणी गोटे नुआ भिडियो जड़े नुआ व्यक्ति विशेष विषय कहबू से आउ कहीं नुहति आमर परिचित गोटे यूट्यूबर उत्कल झील लहरी। उत्कल झील लहरी जड़े से निजक कहते से अशिक्षित पाठ पढ़ी ना स्वामी केमी भल स्टूडेंट बाहर सब तो भ्यू जावाई कहते किंतु तथापि एमती किसी अच्छी भिडियो एमती किसी कंटेंट से तैयारी करुँच बहुत कम दिन से सक्सेसफुल हो गए। बहुत लोक वीडियो को पसंद करुछंती से जो सर्ट कैटेगोरी जो करुँच सर्ट कैटेगोरी जो ब्लॉग करुँच समस्त को आदृत दौर भल पाइबा दौर से बहुत सबुठार बढ़िया बड़ बनाऊँ जिनिस ता वीडियो किसी शिखा मिलूँ। से गाँव रही गाँ ठार खत तोलिबा ठार आरंभ कर बिल चाष पर्यंत बिल चाष जमी से माने कर स्वामी को लेकिन चाष केमी कराए कौन कराए केमी रुआ जाए केमी माछ धरा जाए एगुड़ा शिखुं किंतु ये तो भिडियो ही करुँच तथापि आज्ञा गोटे शिक्षणीय जिनस गोटे पाठ पढ़ा पुओ पिला जाकि बिल हल करवा केते कष्ट आपण मैंने कहीपर आ जाकि तला रहा केते कष्ट भी आपण मैंने कहीपर तथापि से कर भिडियो हो कि निजर चाष करने उद्देश्य हो से दीटा घर जड़े जड़े व्यक्ति देखुं दीटा घर को जड़े व्यक्ति देखुं कारण घर ठार माँ का घर मात्र 200 मीटर बोली से कहते 200 मीटर मैंने मुझे भावुँ लव मैरेज प्राय होना एत पाखापाखि मैरेज हाँ टे कष्ट घर पाखे घर आ सब बड़ कथा सी मैनेज कर सब चलते घर प्रत्येक कम से गोटे पुरुष पु पुरुष पिला परी केत ट्राक्टर चलेगा आप देखा पाए केत लुना चलाऊँ केत घर चाष कर बिल चाष कर सरी केत बिल चाष कर केत निआं जले भात रांधुं यही हूँ प्रतिभा केत कुनी कुनी जो यूट्यूब फैन मान को हालो हाई बाय कर बैंक से कौन कर बैंक केते पैसा आसला चेक कर सबुठ खुशी कथा हो से भल पैसा इनकम कर स्पॉन्सरशिप हो कि फेसबुक पेज हो कि यूट्यूब हो से सब पैसा जो प्रथम से पाई गोटे भल कम लगे गोटे शिक्षणीय कथा से वृद्धाश्रम को जाइए स्वप्न अच्छी गोटे वृद्धाश्रम या आम आशा करुचु वृद्धाश्रम भगवान आशीर्वाद वृद्धाश्रम आश्रम कर सफलता सफल पातु जड़े भल वृद्धाश्रम या चलातु देखते गोटे वीडियो रे से कहते कि जो प्रथम प्रथम वीडियो मिलियन मिलियन जाऊला बहुत प्रमोशन करने जो कौन जिनस जो गुटुका हो सफल हो यही सब जिन सब जो देते प्रमोशन करने कि से समस्त को मना कर देथिले से बैड प्रमोशन को केबे जोटा जोटा कि समाज खराब होती जोटा कि समाज को खराब कर गुटुका सफल ये सब खाइले कैंसर कैंसर रोग होती तेणुक से भाया स्पॉन्सर को से एक्सेप्ट करना कारण से निजे कहते कि जो जुआ खेल हो जो जुआ खेलिकी स्वामी निजे भी बर्बाद होती कि जो लॉकडाउन समय पैसा हर बहुत से सब जिन को मना कर ड्रीम 11 विषय भी ड्रीम 11 केमी ठकी पैसा नहीं मिछटारे प्राइज उठे नहीं से सब विषय कहते से भाया स्पॉन्सर को से पसंद करती नहीं गोटे कथा कहबी से भल स्पॉन्सर को पसंद करते कहवा कथा जी रोजगार हो जो 2000 हो कि 5000 हो कि 50,000 हो से खुशी रे आ सत उपाय चलो से कहते ये आम विषय कहबार उद्देश्य यह कि देखते आम मझे जो वीडियो भाइराल होता प्रिया राजकर से मझे भूत हो जाते पुणी स्वामी को आउ गोटे झील सहित जाते सब माने विभिन्न प्रकार ड्रामा से कर पैसा इनकम करने हाइलाइट होगापी निजर फेम बनवाई किंतु देखु सी भी केते भल काम करके ना कमाउछंती मात्र 2 मासरे से केते आगो को जाई परछंती 2 ରୁ 3 मास भितर 2 लाख सब्सक्राइबर कलेनी ता छडा मिलियन मिलियन व्यू जाउछ सबटु बड़ कथा हला मिलियन मिलियन व्यू जाउछ आपण अथ चिंता करंतु माने जे भल करिवो ताको भल कहबे आमे तो आज जो साहू भाउज हो निशा महाराणा हो एमाने जो सब काम करछंती ना कमेबे पे ना यांको पाखरु ही किछि सिखंतु ये स्वल्प दिन पाई एबा निशा महाराणा जाइथिले कोठी से हम कटक पाखरे कोठी चेरी फोबडी
କିଛି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଚେୟାର ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେୟାର ଫୋପଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଭଉଣୀ ଉତ୍କଳ ଲହରୀ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଇଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ମଣିଷ ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା କଥା ସେମିତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ କାମଟାକୁ ହିଁ ଲୋକ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାସିଧା ମଣିଷଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାହା କରେ ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତା କହିବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କହିବା ଶୈଳୀର ଢଙ୍ଗ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଯେ ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖିବ ଆଉ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ହବ। ତେଣୁକରି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ କରିକି ନିଜକୁ ନାଁ କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭଲ କାମ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମିତି କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିବେ। ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଉ ଆପଣ ଖରାପ କାମ କରି ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନାଁ କମେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣ ଜାଗା କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ତିଆରି କଥାରେ ହେଇଯିବ। କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଖସିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଖସିବେ। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଯୋଉମାନେ ଖରାପ କରୁଥିବେ କଳା ଧନ ବଢ଼େ ବହୁତ ଗଲା ବେଳେ ଯାଏ ମୂଳ ସହିତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋକବାଣୀ ଅଛି। ସେଇଟା କୁହ, ସେଇଟା ଆକୁରେଟ୍ ସତ କଥା। ସେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ କାମ କରିବେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଯିବ, ପୁଣି ତଳକୁ ସାଇକି ଖସିଯିବେ। ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେନି, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକାଥରେ ତଳକୁ। ତେଣୁକରି ଭଲ କାମ କରିବେ, ବହୁତ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ରହିବେ। ଠିକ୍ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ରହିକି ଚାଲିବେ। ଉତ୍କଳ ଝିଅ ଲହରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କେତେ କମ୍ ଦିନରେ କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଆଉ କେତେ କେମିତି ଭିଉ ଯାଉଛି, ଆଉ କେତେ ସେ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଝିଅ ଲହରୀ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଲକଡାଉନ୍ ନ ହଉ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନ ହଉ, ସେସବୁ ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆମେ ତ ଖାଲି ଦେଖିଛୁ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ନିଜର ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ଉତ୍କଳ ଝିଅ ଲହରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପରିକା ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭିଉ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ସେମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇଗଲେ, ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଆମେ ତ ବହୁତ ଦିନରୁ କଲୁଣି, ଆମର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଭିଡିଓ ବନେଇକି ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋଟିଭେଟ ହୁଅନ୍ତୁ। এইଭଳି ଲୋକଙ୍କ କତିରୁ ଶିଖିବା, ଦେଖିବା, ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା କି କିଛି ନୂଆ କରିଲେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ଖରାପ କଲେ କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ କହିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉଠିବାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବେନିଫିଟ୍ ନଥାଏ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ଯେମିତି ଗଛର ଛାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ, ସେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ହେବ। ଯଦି ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ରହିବ। ଗଛର ଛାଇ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ପ୍ରାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ତା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଯିବ, ପୁଣି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଛାଇ ଯେମିତି ବୁଲିଯିବ, ସେମିତି ଏମିତି ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ଭଳିଆ, ଆଉ ସମାଜକୁ ଭଲ ମେସେଜ ଦେଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ବି ଦିନେ ଉତ୍କଳ ଲହରୀ ଝିଅଠୁ ବି ଅଧିକ ଭିଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।